बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिएक्शन चैनल। कैसे हो दोस्तों? मैं देव आशीष एंड ये है उपवन। तो बहुत दिनों से हम बना रहे हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है और काफ़ी हमें नॉलेज गेन हो रही है इनके वीडियो से। और बोलते ना, बोरिंग सा नहीं लगता, एनर्जी आती, पॉजिटिव इंसान है तो मज़ा आती है सुनने में और समझ में भी बहुत आता है। और इनकी बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है, सारे जो भी मौलाना हम सुनते हैं उनसे काफ़ी अलग है और इजी लैंग्वेज में ये बताते हैं सबको और हमें मज़ा आती है। तो आज भी हम एक वीडियो लाए हैं, तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल ऐसी जगह है यूनिवर्स में कि जहाँ पे समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बस वहाँ अंधकार ही है। वहाँ कोई बोलते हैं ना, टाइम और वो चीज़ कभी कुछ माप ही नहीं सकता, ना ही कोई उसका कोई मतलब है। तो ये ब्लैक होल की बात की है और अल्लाह से उनका मतलब कोई वास्ता है या नहीं है, वो हम वीडियो के थ्रू जानते हैं। तो चलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो की तरफ और देखते हैं। बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े, आप समझ लें, फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक है। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म है। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कहते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत हैं अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं, वक्त के साथ साथ वो चीज़ें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था
کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس، قوت کشش ثقل، جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا، اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی، جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے، جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال، اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی ہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جو پیچھے ول آف کریٹر ہے، ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا.
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम ज़मीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की ज़ात हक है। तो ये हर आने वाला ज़माना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। ज़ल्ज़ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं, इसमें से निकलती हैं। वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं, ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है। वो कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है? वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है, तो वो तो 6 अरब गुना बड़ा है। लेकिन हम आदी हैं। आप फूलों को देखें, अगर फूल किसी को जिसको ये ना पता हो ये जमीन की काली मट्टी में से निकलते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा कि मट्टी में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं। फ्रूट को देख लें, कायनात की हर चीज एक मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं। वरना मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मौजज़ा है, अंडे में से चूजे का निकलना उससे बड़ा मौजज़ा है। मुर्दा तो वो पड़ी हुई है लाश, वही जिंदा हो रही है ना। चूजे और अंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। उसमें से एक लेसदार मादा है, आप वो लेसदार मादा उसमें से निकाल के ओपन एयर के अंदर ले आए, फिर आप उसमें से जरा चूजे की चोंच ही कोई एक बना के बता दें। अभी तो हम अंडा बनाने के लिए किसी को कह ही नहीं रहे, अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कवरीज होती हैं, इसमें हमारा एटीट्यूड प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम इसके बाद खुदा की शनाख्त करें। कुरान पाक की आयात में उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश न करें। कहीं कुछ बन भी रहा होता है, कहीं नहीं भी हो रहा होता। हम भी यानी कोशिश करते हैं, जो करीब करीब वो बात कर देते हैं। अदरवाइज मुझे भी सारी बातें पता हैं जो लोग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कुरान में ना भी लिखी हो। असल चीज़ ये है कि हर फिजिकल फिनोमेना आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानदेही है, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया है उसने तो इसको पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ जाना है। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि हम यानी कई चीज़ें इस कायनात के अंदर कि जिनको अभी हम सिर्फ उनको जानते नहीं, उनकी डिटेल्स तो छोड़ ही दें, हमें तारुफ भी नहीं। मैंने कई दफ़ा बताया कि इस कायनात के अंदर इस वक्त 250 बिलियन गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी है, 250 अरब। उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, जिसमें 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, जिनमें से एक सूरज ये है, और ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज है, और 1 अरब इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे ना, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। 24 घंटे और कोई काम ना करे। आप 86,400 सेकंड, हर सेकंड में एक दफा भी गिने तो आप 1 लाख की भी गिनती पूरी नहीं कर सकते, और 25-30 साल तक गिनते रहे तो 1 अरब है। तो 300 अरब सूरज इधर है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के रेत के जर्रे जो समुंदर के किनारे पे हैं वो कम है, कायनात में जो सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, वो इससे ज़्यादा है। इतनी बड़ी कायनात है सर, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और फिर उसकी जो उसके अंदर जो हारमनी है सर, वो सबसे बड़ी बात है। कायनात खाली बनाई नहीं, बना के छोड़ नहीं दी है, इतनी बैलेंस है कि वो किसी के चलाए बगैर चल ही नहीं सकती, इतनी बैलेंस है। आपको अंदाजा नहीं है, पूरी पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे में से यूं गुजर जाती हैं और कोई स्टार दूसरे से नहीं टकराता, जिसमें अरबों स्टार्स हों और वो गुजर जाएं। सर आज तक हमारे अबाउजदाद में से किसी ने सूरज ना निकला हो? कभी नहीं ऐसा।
سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین، ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین. سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہوتی ہیں. انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز، یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں، انسان ہی 7-8 ارب ہے. زمین پہ صرف حشرات الارض، انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 8 ارب کے قریب انسان ہے نا، ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے، تو اس سے زیادہ کیڑے. وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. بالی ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے، ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے، پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں، کہ ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے، ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے. تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں یہی اس کے اوپر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان، کل یوم ہوا فی شان، یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ہم نے یہ بیان سنا اور انہوں نے بات کی ہے بلیک ہول کی. بلیک ہول از دا گلوری آف اللہ کی. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ستارے مطلب کھینچ لیے جاتے ہیں یا ڈوب جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بلیک ہول کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور یہ جو بھی ڈسکوری کی گئی تھی وہ تھے البرٹ آئنسٹائن، جو کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے E=mc²، جو آپ جانتے ہیں، بک میں آپ پڑھتے ہیں ابھی بھی. تو انہوں نے بلیک ہول کے بارے میں پورا ریسرچ کیا تھا کہ وہاں پہ گریویٹی بہت اسٹرانگ ہے، وہاں سمے اور ستان کا کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. اور آپ کو لائٹ کی سپیڈ پتہ ہی ہوگی، اور اگر ارتھ کے راؤنڈ مارے گی تو 7 راؤنڈس 1 منٹ میں 7 راؤنڈز وہ مار سکتی ہے، دا اسپیڈ آف لائٹ آپ جو بولتے ہیں. تو پورا یہ قرآن کے اندر وہ 100% نہیں بول رہے کہ یہی لکھا ہوا ہے یا پھر ایسا ہی ہے. وہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ پورا اس کا بتاتا ہے نا کہ اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ بلیک ہول اللہ کی مطلب کریشن ہے. اور بار بار ایک ہی چیز بول رہے ہیں پرانے ویڈیوز میں بھی کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چیز کوئی انسان تو نہیں بنا سکتا، ایک چوچ ہی بنا کے دکھا دے اس کی. ہاں تو چوچ بلڈ، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے کہ آپ روبوٹ بنا سکتے ہو، آپ یہ سب کر سکتے ہو، پر آپ انسان نہیں بنا سکتے. روبوٹ بھی ایک انسان نہیں بنا سکتا، وہ اس سے سیکھ سکتا ہے اور اس کے ہیومن سے سیکھنے کے بعد وہ اپنی اے آئی نالج لگا کے کچھ اور کریٹ کر سکتا ہے. پر
इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, ना बर्ड्स, ना एनिमल्स, ना एक बोलते हैं ना एक पेड़ नहीं उगा सकता वो। हाँ। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे ले जाती है कि देयर इज़ ओनली वन क्रिएटर, दैट इज़ अल्लाह। और ये हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड इट विल बी सो मच ब्यूटीफुल, नो अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो। और बार बार वो वही कह रहा है कि आप अगर ध्यान से अगर इस यूनिवर्स को और इस प्लेनेट अर्थ को देखोगे तो छोटी छोटी चीज़ें देखोगे। एक सीड डाला और पेड़ उग गया, एक बोलते अंडे में से कैसे मतलब मुर्गी बन जाती है। आपको मतलब आप सोचोगे कि उसके हार्ट बनेगा, उसके भी लंग्स होंगे, उसका भी लीवर होगा, तो वो कैसे क्रिएट होता है। अब इट इज़ बोलते हैं ना मिरेकल बोलते हैं, तो ये मिरेकल बनाने वाला एक ही क्रिएटर दैट इज अल्लाह। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ऐसा बोल रहे थे कि इतने अरबों साल से सूरज उगता है और हाँ। बिना किसी ईंधन के, बिना किसी फ्यूल के वो उगता है, मतलब आता है और जाता है। तो रोज और उगता इतनी है। रोशनी है उसके पास, कभी रोशनी की कमी नहीं हुई है। तो सही ये बात। सब क्या है ये सब। और आप देखें तो एक और एग्जांपल दिए कि अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक को आप पूछोगे साइंटिस्ट से, बोलेगा फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। तो ये कौन करता है? ये हाँ, अल्लाह के घूम ही, फिर के, हाँ, अल्लाह का ही बात काम वहीं है। पहुंच रही है। तो यही था इस वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स जो है वो सेम देते हैं वो हर वीडियो में, ये Galaxies बार बार है, याद दिलाने हाँ। के लिए कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स, एनिमल्स और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमें पता भी नहीं है और जो जी रहे हैं। बहुत स्पीशीज है, लाइक 20 लाख, ऊपर 20 लाख से ज़्यादा स्पीशीज है। हाँ। और एक एक स्पीशीज के बारे में आप पढ़ने जाओगे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो बोल चलिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करते रहे, और हम आपको रिप्लाई देते रहेंगे आपके कमेंट्स पे। और हमारे वीडियोस पे भी कमेंट्स करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और न्यू वीडियोस के सजेशन देते रहिए। और- बहुत सजेशन आ रही है और हम उनके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, तो आते रहेंगे वीडियोस, आते रहेंगे। और हाँ, ये बात मैं भूल गई थी हाँ। कि मोहम्मद अली मिर्जा ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई खूबसूरत चीज़ देखे या नज़ारा देखे तो आपको कहना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले टाइम और अगले वक्त, तब तक और के एक नए लिए- वीडियो की और एक नया वीडियो लेके। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, खुदा हाफिज़, हाफिज़। शुक्रान।